السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال والأحوال؟ كما كتشوفوا في العنوان ديال الفيديو. في هذا الفيديو درت لكم des questions réponses sur la pièce théâtrale de Alfred de Musset qui s'intitule L'Oronzaccio. D'accord? يعني des questions accompagnées de leurs réponses. D'accord? La première question: où se passent les scènes؟ هاد المشاهد اللي كاينين في هذه المسرحية يعني فاش من بلاصة وقعوا في منطقة Florence. La pièce théâtrale Lorenzaccio se passe à Florence. اللغة العربية Florence. Qui gouverne Florence? شكون اللي حكم هذه المنطقة؟ C'est Alexandre de Médicis qui est le duc de Florence. Quelles sont les trois intrigues présentées dans cette pièce? شنو هما les grandes actions présentées dans cette pièce? Intrigue de Lorenzaccio, intrigue de la marquise Sebo, intrigue du cardinal Sebo. Quelles sont les classes sociales présentées dans cette pièce? شنو هما أهم الطبقات الاجتماعية اللي كاينين في هذه البيس؟ Les aristocrates, les stosi salviati, les bourgeois, les marchands, les étudiants qui se révoltent contre le pouvoir. Qui a assassiné le duc Alexandre? شكون اللي قتل هذا le duc Alexandre? Le duc Alexandre est assassiné par son cousin Lorenzo. Comment s'appelle la mère de Lorenzo? Je ne sais la mère de Lorenzo. La mère de Lorenzo s'appelle Marie Soderini. Qui a tué Louise, la fille de Philippe Strozzi? قال لك شكون اللي قتل لويز ابنة فيليب ستروزي؟ شكون اللي قتلها Julien Salviati qui a tué la fille de Philippe Strozzi. Qui a remplacé Alexandre après sa mort? ملي مات Alexandre شكون اللي غادي يرمبلاسي comme de Médicis. La première scène d'exposition commence par quoi? Une scène d'exposition originale, la scène d'exposition de Lorenzo commence par la danse d'une jeune fille. La scène d'exposition هو ولديك une jeune fille pour la séduire. Quelle est la différence entre la scène d'exposition de Phèdre et la scène d'exposition de Lorenzaccio? La scène d'exposition de Phèdre a présenté presque tous les personnages. Thésée, Phèdre, Aricie, tous les personnages les معروفين في Phèdre. Par contre, celle de Lorenzaccio qui n'a pas présenté tous les personnages. يعني ما قدمتش tous les personnages. قدمت غير جوج واقيلا. Lorenzo et le duc. Quelles sont les sources d'inspiration de Musset? Les sources d'inspiration, il y a Georges Sand et Varchi. On appelle la scène d'exposition une scène d'attente. Pourquoi? قال لك علاش هاد السين ديكسبوزيسيون ديال لورونزاتيو سميتها هي سين داتونت باينه حيت هما كينتظروا اصلا اون جون في كينتظروا لو ديك لورينزو كينتظروا اون جون في parce qu'il commence par l'attente de la fille. Le duc Alexandre attend une jeune fille qui n'a pas arrivé dont il a donné la moitié de l'argent à sa famille pour arriver chez lui la nuit. Il a نصف المال العائله ديالها باش تجي هي pour passer la nuit avec lui. Comment est présentée la ville de Florence par ses habitants? Le peintre Baldo, la marquise Sebo, Lorenzo. كيفاش تم تقديم هذه المدينه من طرف سكانها؟ وعطاونا المثال هذا الرسام وهذا لا ماركيز سيبو et Lorenzo. Pour le peintre Tebaldo, il aime beaucoup sa ville. Florence est une mère qu'il aime même s'il sait que la cité est corrompue. قال لك هاد فلورنس هي بحال الام ديالو واخا فيها الفساد بزاف. يعني الطريقه باش قدمها. Pour la marquise Sebo, il s'exacie encore devant la beauté de sa ville, mais déplore la situation politique. قال لك حتى هو كيوصف بزاف la beauté de la ville, ولكن la situation politique ولكن كينتقد بزاف la situation politique ديال فلورنس. Dans ce passage, il dit que tu es belle Florence, mais que tu es triste. Que tu es belle يعني la beauté ديال فلورنس triste انا كيقصد يعني la situation politique ديال فلورنس. Lorenzo كيفاش كيشوف فلورنس est devenu une ville de débauche. D'accord? Une ville de débauche. Une ville de débauche. Une ville de débauche هي مدينة الفجور. غير عاود تأكدت منها في الديكسيونير. Une ville de débauche هي مدينة الفجور.
يعني فيها الفجور بزاف والفسق. داكور. Un événement survient lors du rassemblement de la famille Strozé dans la pièce de l'organisation. قال لك شنو هو الحدث المفاجئ اللي وقع. لويز meurt empoisonné. مقتول، يعني لويز ماتت مسمومة، يعني قتلوها بالسم. Pour quelle raison le duc souhaite-t-il la mort des frères Strozé dans la pièce de l'organisation؟ قال لك علاش كيتمنى الموت ديال دوك لي فخير. علاش يعني داك لو دوك اللي حاكم ديك المنطقة علاش كيتمنى الموت ديال لي فخير ستروزي؟ Silvatia a mis en cause le duc dans son agression par les frères Strozé. يعني طلب منه يعني يهجم عليهم باش يقتلهم. Pierre Strozé souhaite venger l'honneur de la famille en tuant Silviati dans la pièce. يعني هنا بيير ستروزي غادي يقتل سالفياتي دون لا بيس باش ينتقم من سميتو، باش ينتقم من ديك يعني ينتقم، يعني باش ينتقم فونجي لونور دو سا فامي، يعني غادي يقتل سالفياتي، يعني بيير ستروزي هو اللي غادي يقتلو. سالفياتي a déclaré que Louise veut coucher avec lui. علاش بغا يقتلو؟ حيت سالفياتي ديجا يعني علمهم بلي لويز يعني بغاتنا il veut coucher avec lui pendant la nuit. Pour quelle raison Lorenzo est-il entré à la cour du duc dans la pièce de théâtre؟ قالك علاش لورينزو دخل للساحة ديال لو ديك ديال لو شاطئ ديال لو ديك في هاد لا بيس. amené à une république. La réponse c'est amené à une république. غادي يروح واقيلا ريفولت ولا ما، حيت عام 3 سنين هادي ما قريت الرواية، بقى عندي غير التلخيص وكنحاول بامكان يعني de rafraîchir ma mémoire. D'accord. Ça fait 2 ou bien 3 ans que je l'ai déjà lu en 2019 et je me rappelle seulement de quelques événements. Et j'ai fait seulement cette vidéo pour vous faciliter la compréhension parce qu'il ne reste que quelques jours à l'examen. Pour quelle raison le duc provoque-t-il un duel entre Sir Maurice et Lorenzo dans la pièce? Pour quelle raison le duc يعني علاش قرر انه يدير مبارزة un duel entre Sir Maurice et Lorenzo dans la pièce؟ علاش دار المبارزة بيناتهم؟ Il veut démontrer à Maurice que Lorenzo n'est pas méchant. بغا يثبت لموريس بلي لورينزو ماشي قبيح. Quel est l'objectif principal de Lorenzo dans la pièce de l'organisation؟ شنو هو الهدف ديالو الرئيسي من البداية؟ هو يقتل le duc de Florence. Avec qui la marquise Kibo a-t-il une relation dans la pièce de l'organisation؟ قال لك la marquise de Kibo عندها علاقة مع واحد الشخصية في النص. شنو سميت هاد الشخصية؟ Le duc Alexandre de Médicis. Donc de quelle année date la pièce dans la pièce de l'organisation؟ قال لك تعود إلى أي تاريخ؟ 1834. Dans l'acte numéro 5, qui est à la tête des troupes françaises dans la pièce de l'organisation؟ بيير ستروزي. يعني شكون اللي كان على راس دوك الجماعات اللي كيديروا واقيلا لي ريفولت اللي كيديروا؟ شكون اللي كان على الراس ديال دوك لي ريفولت؟ سي بيير ستروزي. Les étudiants se révoltent contre les soldats dans la pièce de l'organisation. يعني دوك الطلاب ils se révoltent contre les soldats dans la pièce، يعني داروا une révolte ou bien une révolution contre les soldats. On leur refuse le droit de vote باش يمنعوهم من حق التصويت. اون كيل اني الفريد ميسيو هايتي اللي كيقيس بيس فاش من تاريخ كسب هاد البيس كما قلنا 1834. Qui était la particularité du rôle de Lorenzo? Au début, il n'était joué que par des femmes. Dans quelle pièce le duc meurt-il؟ فاش من سميتو غيموت لو دوك؟ اكت نيميرو، ما كنفهمش بزاف هاد الارقام الرومانيه. acte numéro 4 ياك وقيلا هي l'acte numéro 4 scène 11. Quelle est la particularité de la scène؟ باش تميز هاد السين؟
il n'est pas destiné à être joué sur scène. يعني ماذا هاد السين داروها غير il est écrit seulement. حيت أي مسرح عنده جوج أدوار، يتقرا يعني يتقرا يعني يكتبوه، il doit être joué sur scène. ولكن هاد la particularité de la pièce de l'organisation هي تدارت غير باش يقراوها الناس pour être lu. Il n'est pas destiné à être joué sur scène. Pourquoi Missy l'a-t-il écrite؟ علاش دارها؟ pour dénoncer les différentes révoltes de son époque باش ينتقد دوك ou bien critiquer violemment donc les révoltes اللي كيديروا في son époque. L'idée de base de la pièce n'est pas de lui mais de qui؟ قال لك l'idée de base يعني الفكرة المحورية de la pièce n'est pas de lui mais de qui؟ وقيل هنا شنو كيقصد يعني l'idée de base de le PDF en 2019. Bah, les idées, je me rappelle plus de quelques idées. Les idées de base de la pièce n'est plus de lui, mais de qui? Moi, la réponse c'est George Sand. Comment s'appelle le peintre de la pièce? Je suis le peintre de la pièce. Qui fait la pièce? Qui m'a dit Tebaldo. Plusieurs fois au cours de la pièce, Lorenzo se compare à un personnage historique. Lequel? قال لك ديما كيشبه راسو بواحد شخصية تاريخية بروتيس. Combien de monologues conséquents Lorenzo prononce-t-il? Combien de monologues conséquents Lorenzo présente-t-il à un mariage? Qui contrôle réellement la politique de la ville? شكون اللي كيكونترولي في الحقيقة السياسة ديال المدينة؟ هو لو كاردينال سيبو. Qui est l'adjectif qui définit le mieux c'est Lorenzo, c'est cynique. اللي هي وقح effronté cynique يعني وقح يعني يعني لو دراماتيك ديما كيوصف لورينزو بهاد لو مو سينيك كلبي وقح. Donc il vit l'intrigue se déroule-t-il Florence باينه. Lorenzo est un personnage à plusieurs facettes. عنده بزاف ديال الوجوه. بعض المرات كيكون مع واخا كيمشي مع لو ديك راه ولكن في الحقيقه راه بغا يقتلو غير كيستعمل الوجهيات. يعني عنده بزاف ديال الوجوه. كومبيان تيل سينيك كي انتيليكتيال. كومبيان اون اتيل يعني عنده جوج وجوه. واحد الوجه اللي هو السينيك وقح وواحد الوجه اللي زعما مفكر زعما وجه يعني فيه طابع التفكير يعني فيه كمفكر الى اخره زعما الانتيليكتي زعما كيقصدوا به الجانب الزوين في وجهه والسينيك داك الجانب اللي مخبي داك الوقح اللي مخبي. Quelle est la forme littéraire de la pièce? C'est un drame romantique. Alors voilà, j'espère que cette vidéo attirera votre attention et répondra à vos besoins. كنتمنى ان هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم يعني قريت هاد لا بيس en 2018-2019 تقريبا et je me rappelle seulement de quelques idées. غير استجابة لبعض المتابعين قلت الله ما احسن يعني نبارطاجي معكم quelques idées. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.